Okay. So class, this is what you are going to do. Untuk pengetahuan you all, okay. Sihat semua? Puasa ke? Puasa, of course lah puasa je tak? Okay. So, alright. So, we go through your case study, entrepreneurial case study. Saya akan ketikkan dekat sini. This is I would like to go to share with you regarding about you all punya entrepreneurial case study. This is just focus on the case study only. Okay, so bawah ni ada guideline case study. Sebab since you tak dapat buku textbook you, nanti I akan snap. So harga I dah berbincang dengan Tuan punya uncle yang buat you all punya guideline textbook tu. Okay, harga sebenar RM45 harga sebenar. Tapi saya nego. Saya potong sini. Saya kata tak payah design lawa-lawa. Saya nak yang minimum mungkin. Sangat tebal sangat tebal sebab kita ada contoh social media portfolio, kita ada contoh case study, kita ada contoh business plan. For those especially students yang daripada matrix, you all daripada matrix ke daripada rumah, tolong tolong share dengan I sekejap. So harga asal RM45 textbook itu. Tebal dia begini. Okay. Ini tebal, ini yang raw ini yang raw. Okay, tebal dia begini. Okay, something like harga dia 45 lah. Nanti bila dia jadi buku dia tebal macam inilah. You all daripada diploma matrix. Okay, for tu ya daripada matrix memang perlukan buku macam gini. Sebab saya akan pergi lagi business plan. Business plan you all hanya ada beberapa minggu sahaja. Di mana you all akan go through you all punya okay, bila I pecahkan benda ini tak, you punya lesson plan by week, dia agak menakutkan juga lah sebab kita nanti saya akan share dalam group. You just klik link yang I bagi tu, nanti you all akan nampak you punya first week kita dah pergi group the positions. Okay, I perlu siapkan lagi, masih siapkan lagi. Alright. Nanti this is just for untuk case study. Nanti untuk timeline untuk business plan lain, timeline untuk social media portfolio pun lain. So you all kena tengok lah. Benda ini ada di dalam you all punya guideline books juga, saya dah siapkan. Memang kena cepat. Harga asal RM45 selepas berbincang dengan uncle yang buat. Sebab apa saya suka buat buku, sebab every apa yang I ingat, macam I buat timeline step by step, week to week, supaya you tak lepas. Sebab saya sangat percaya kalau jadi students, you just imagine you have 8 subject, 9 subject, 7 subject. Okay, of course kalau I jadi you pun I tak mampu nak tumpukan, okay subjek ni apa dah takat mana, apa yang perlu buat, subjek ni dah takat mana, I pun tak mampu nak bagus dalam semua benda. So ada yang daripada matric, ada yang daripada diploma, ada yang daripada STPM kan. So untuk yang diploma, saya case study adalah sesuatu a new thing for you. So macam I cakap, I just students, I even do this student degree level, tapi I bagi semua ilmu yang I ada masa master dan PhD juga. Okay, mana tahu dalam you all akan jadi master students I kan, amin. Jadi PhD students I kan. Okay, so lepas kenapa kita kena pecahkan by week, setiap every each of it. Macam saya selalu mentions you all, bila you all go through with subject, okay, akan ada subjek yang sekejap I masuk case study, sekejap I masuk social media portfolio, sekejap I masuk business plan. So you tak tahu you dah level mana, case study you dah siap sampai mana. So untuk memudahkan you bekerja di dalam kumpulan, I pecahkan case study ini daripada satu assignment kepada satu assignment yang you boleh berfokus. Okay, dan dalam case study I itu juga, I dah siapkan segala interview session script. Okay, script I dah siapkan juga dengan surat kebenaran, ada contoh macam mana you nak hasilkan case study. Okay, so minggu yang ke-5 dan ke-6, you all akan based on the lesson plan kat sini. Kalau ikut lesson plan yang asal, kalau tengok lesson plan yang asal ni kelas, dia sangat general dan you tak tahu you berada di mana sekarang ni. Sekarang ni you all dah tahulah
you all berada di mana, dan I dah share dengan you all last class apa yang you all patut buat di dalam every single of you all punya opportunities. Okay. Okay, so based on this part, okay, I dah siap, you should know that this what you all akan create a case study dan juga create company and get the approval surat kebenaran menjalankan kajian syarikat. Kejap lagi saya akan share dengan you kat mana nak dapat surat kebenaran kajian, you all boleh download. And then, so this week you all akan belajar berkenaan minggu yang ketiga, generating and exploiting a new entry strategies. Okay, so to getting a new entry strategies, you akan buat dua benda, which is you akan ada kelas dengan Jimmy, Medley Citations, 2 April 2024, 8 hingga pukul 10 AM, dan you need to understanding the questionnaire and the script interview. Student allowed to have the interview sessions starting on interview session. So you akan submit pada 24 hari bulan 5 bersamaan dengan minggu yang ke 9. Okay. So dalam masa yang sama saya akan masuk social media portfolio iaitu pada minggu yang keempat. Selepas habis saja I terangkan berkenaan social media case study dan you dah boleh buat sendiri, dia dah boleh jalan sendiri. Saya akan masuk social media portfolio, naik saja 19 hari bulan, you all akan ada kelas focus group dengan Dr. Azri's Perfume. Okay, CHM Dr. Azri you sense dulu. Okay. Okay, so based on this part adalah, okay, so bila dengan itu, untuk tidak nampak you tidak tahu apa yang nak buat, saya faham kekangan belajar online, kekangan perasaan nak sambut hari raya lagi, and then I terpaksa outstation. Minggu yang ketiga, you all akan belajar ada dua benda. Pada hari Selasa, ya, waktu kelas you all jangan lambat you all akan ada Gmeet. Okay, this is the video link Gmeet. Okay, you all akan go through the Gmeet punya link. Okay, Gmeet punya link I dah sediakan, pihak library pun dah sediakan. Okay, you all pada minggu yang ketiga hari Selasa 8 hingga ke 10. Okay, minggu ni you all I dah terangkan hari tu regarding about your agro food industry and SME team. However it is, you all nanti masa you pencarian jurnal, minggu yang ketiga, okay, saya kena terangkan, minggu yang ketiga saya outstation, which is saya kena ke UiTM Sabah. Saya akan fly ke Sabah lah. Bermula 1 April hingga 3 April. So kelas tak ada lah hari Selasa tu. Tak ada dengan saya tapi ada dengan Puan Nur Idayu, pegawai perpustakaan kanan, di mana dia akan ajar you macam mana nak cite journal. So semasa nak cari journal untuk you cite, you kena ada tema, dan apa yang you kena cari adalah 3 benda regarding about the agro food industry issues. Okay. Okay, kita akan pergi supply chain risk management. Yang kedua kita akan pergi agro food industries, agro food industries punya issues. Okay, and then SME, small medium issues. Ketiga-tiga jurnal ini mesti kena ada dalam you all punya tema ataupun case study yang you all akan belajar macam mana kita nak find out the past study, kajian yang lepas di dalam you all punya
kajian. Okay, so kat sini saya akan bagi satu link kebenaran surat kajian. You all just tekan link dan I akan bagi detail kepada siapa yang you perlu email bila you all dah ada syarikat nanti. Okay, so you all perlu pergi interview lagi ya. You baru nak belajar macam mana nak conduct the case study. So yang kedua, you kena ada group strategy journal macam mana kita nak find out. Dan ilmu ini boleh buat juga untuk subject research methodology, subject strategy management, subject ENT, subject yang berkaitan dengan citations ataupun case study. Okay, so I dah linkkan dengan you all akan ada kelas Medley References, which is you all klik sahaja, klik sahaja Medley itu nanti automatic dekat citations itu akan keluar. So, okay, dalam masa yang sama, waktu hari Khamis depan pun tidak ada kelas sebab saya percaya semua dah ada mood raya. Saya akan bagi satu video macam mana nak buat business model canvas plotting based on the questionnaire yang you dapat. So, yang ini dalam YouTube. Okay, YouTube. You dah faham macam mana nak cari references, you dah faham apa itu business model canvas, and then balik saja dan you dah cari. So minggu yang pertama, minggu yang kedua dan ketiga adalah fahami konsep case study. Most of us, masalah pelajar-pelajar bila kita kata case study, dia ingat pergi dekat kajian dekat syarikat tu, interview and then tulis report, itu adalah case study. Tidak. Case study selain daripada you transcribe apa interview stations orang tu cakap, you kena cite dengan past journal. Baru dia jadi satu naskah case study. Okay, so antara case study yang terbaik akan dipilih oleh saya untuk kita publishkan di dalam jurnal-jurnal yang bagus dan dia menjadi satu penambahan CV yang bagus bila you nak jadi pensyarah ke, nak jadi cikgu ke, okay. So dia memerlukan kriteria-kriteria yang you boleh adapt writing, interview with the theoretical and the practical part. Okay. So minggu depan, minggu ketiga tidak ada kelas, kemudian you berhari raya lah. Naik sahaja daripada cuti hari raya, kita panggil minggu keempat. Okay, minggu keempat, maksudnya sepanjang cuti semester itu kita tidak kira waktu kuliah pembelajaran. Seminggu keempat, you all akan dapat buku. Okay, you all akan dapat buku. Oh, okay. I tak bagi tahu harga buku lagi. Selepas saya bincang, daripada harga 45, you all hanya nak beli buku itu dengan harga RM35 sahaja. Tebal lah buku tu, memang tebal sangat. Dan rata-rata students I yang saya lepas kenapa diorang boleh score A plus, A minus lah. Yang tak pandai tu pun yang macam CGPA dia 2.4, 2.3, dia kata, madam kalau lah semua lecturers macam madam, saya percaya saya boleh score for flat. Sebab dengan madam, ni bukan I nak masuk bakut agak sini, tapi saya memang akan minta feedback dari student sajalah. Kenapa you I kalau student bagi I markah sulfur rendah, saya akan tanya kenapa apa yang patut improve. So alhamdulillah lah, last semester untuk ENT 530 saya score saya punya sulfur 96.7%, which is most of the saya kata buat sulfur tu daripada hati you lah. Kalau you rasa tak puas hati dengan I, letaklah markah yang sepatutnya. Kalau you rasa macam based on this class I bersungguh-sungguh, I bagi every each step by step, okay, dan you faham every each of the assignments apa yang perlu you lakukan. Sebab ini daripada kajian saya juga, most of the students sebelum ni ENT 530 kami di audit, saya yang memegang pensyarah, lecturer in charge subjek ni, bahawa saya ada 12 pensyarah. Bila sampai dekat saya result yang agak tidak bagus, saya tertanya apakah penambahbaikan yang perlu harus kami lakukan to make sure that ENT 530 ini mencapai standard subjek yang cemerlang. So 5 tahun saya buat kajian, rupa-rupanya pelajar bukan tak tahu. Case study ini sangat-sangat berat. Biasa case study ini kita akan bagi kepada student master. Setiap subjek yang diorang belajar masa kelas course master, diorang akan kena buat case study. Tetapi untuk level you all, bagi I semester yang keempat, bagi saya dah cukup matang lah untuk terima
subjek ini sebagai case study. Walau bagaimanapun antara kekangan pelajar yang kita dapati juga, mereka tidak pandai cari journal. Okay, tak pandai cite journal, tak pandai cari journal. Jadi dan tak tahu tema. Jadi itu antara improvement. Selain daripada itu, untuk make sure that start daripada 2 semester lepas, saya tulis buku 2 semester lepas, sebab bila saya belajar PhD ni baru saya tahu betapa pentingnya thesis itu, publications itu. Bila you belajar, you kosong dekat tangan, ilmu itu memang tak lekat. Kata Imam Syafi'i pun, setiap apa ilmu yang you all buat, you harus ada tinta, harus ada menulis dan membukukan setiap apa ilmu yang you ada. So starting 2 semester lepas, saya start buat sikit-sikit punya improvement guideline sampailah saya bawa, dan sampailah saya dapat satu naskah yang saya boleh wakafkan kepada ilmu itu kepada pelajar-pelajar saya. So saya nak pelajar-pelajar saya dapat ilmu itu dengan cara yang terbaik daripada saya. Okay, dan boleh manfaatkan ilmu itu sepanjang kehidupan you all. Okay, so for your information, and then after that I study lagi macam mana nak fahamkan. Oh, rupanya selama ini saya bagi case study terlalu general kepada pelajar saya, sehingga pelajar saya bila dia cite journal, dia tidak ada tema. Jadi untuk skop you, saya kena kecilkan dan saya kena limitkan berdasarkan tahap kefahaman you dan level you. Jadi kalau student master dan PhD saya akan lepaskan. Pergilah, you all carilah journal, okay, go through the journal sebanyak mana yang you faham. Tetapi untuk you, because we are very limited time, okay, kita sangat limited time, dan kita, you all tengok you all tak ada kelas, mungkin minggu yang keempat baru you start interview sessions. Okay, you all punya submissions akan hantar pada minggu yang itu belum menulis lagi. That's why saya bagi you all pada minggu yang ke-9. Week yang ke-9. Okay, week yang ke-9 you kena submit your you all punya week 9 submissions. Okay, of the case study. You all boleh tengok lesson plan bila nak go through. Dan sini juga saya buat checklist supaya tidak ada penumpang lah ada, ataupun orang-orang yang mengambil kesempatan. Okay, alright. So interview session. So this is the time untuk you interview company. Okay, interview company, you all kena deal betul-betul dengan company yang you interview itulah. Okay, so interview company saya bagi dalam masa 3 minggu sahaja. Okay, lepas ini adalah masa untuk you writing report submissions. So writing report submissions ni kelas, you all kena submit. Okay, so tugas saya akan hantar kepada jurnal-jurnal dan you all kena isi template bagaimana naskah itu dipanggil sebagai naskah case study. So nampak perjalanan you all punya case study kelas, tekan 1 untuk faham, tekan 2 untuk tak faham. Saya akan ulang lagi sekali. Are you still with me? Yes. Okay. Nampak dia macam stress sikit kan, sebab I dah masuk akademik. Bila I ke akademik, I akan serius lah. Kita nak tanyalah Noain Amani, apa yang you faham setakat ini untuk kelas ni? Clear tak? I nak tahu juga. So I akan randomly panggil supaya I nampak you all faham tak apa yang you all kena buat. Basically kita kena interview company agro foods, and then after that kita akan start case study tu. Sebenarnya bukan macam interview lepas tu buat report, tak dia macam ada apa citation journal, baru dijadikan nama case study lah. Okay, betul. Okay, betul, 100%. Alright. Itu yang Amani faham lah. Okay, kalau 100% saya bagi 80% faham, tetapi masih ada poin-poin yang tertinggal. Tapi patut try. Kita bagi love sikit. Okay,
Good try Amani. Okay, kita nak tahu Dia sedapnya nama. Dia Zafira Fazli. Dia dulu ambil SPM ke diploma? Can you open your mic? Yelah awak lah Dia Zafira. Can you open your mic? Hello, dengar ke? Dengar ke madam? Dengar. Macam mana suara? Abang tidur ke? Saya budak matrix madam. Sorry madam. Line slow sikit madam. Tak apa. Tapi you clear kan dengan I kan? Dia dengar tak apa yang I cakap? So far. Dah terputus. Itulah masalah bila kita online lah. Ilmu yang disampaikan tak sampai sepenuhnya. Tapi tak apalah, kita doakan dia semoga baik-baik. Okay, kita go through dengan Muhammad Syahrul Kamarudin. Syahrul? Ya saya madam. Dulu matrik mana? Matrikulasi Johor KMJ madam. Oh ya ke? Betul. Lepas tu sama segamat pula di orang Johor ke? Orang Johor madam. Memang kau tak keluar dari Johor lah Johor je madam, tak keluar mana pun. Okay, nanti sama master dengan PhD dengan I InsyaAllah madam. Surah je. Okay, Syarul, so I faham lah sebab I pun daripada matrix juga. Madam matrik mana madam? Saya matrix Negeri 9. PMNS. Oh, okay. College Matrikulasi Negeri 9. Tapi saya punya matrix masa tu bawah UKM, college bawah masa tu KPM tak siap lagi banyak college yang besar-besar macam you all ni kat Tangkak tu kan. Kami diberi penempatan sementara dekat college apa College Negeri 9 kat Mambau tapi bawah KMNS lah, College Matrikulasi Negeri 9. So matrix kita belajar setahun kan, so macam nak gila juga belajar. Lepas tu dapatlah sama-sama degree. Okay, so Syarul, I nak you ulang balik apa yang you faham pasal case study ni. Pasal case study ni kita macam yang dia cakap, kita rujuk syarikat tu, tapi kita bukan daripada interview syarikat tu, tapi kita kena relatekan dengan citation journal yang kita cari. Dan citation journal tu kena ada tema kita supply chain risk management madam. Yes, very good. Kita ambil yang tu untuk kita relatekan dengan kita punya industri food agro yang kita pilih lah 3-2 tu madam. Yes, very good. Lagi? Lepas tu minggu depan kita akan ada GMIT hari Selasa 2 April dengan Madam siapa tu hari? Tak ingat. Madam Yo. Madam Yo. Madam Nur Idayu. Nur Idayu Rosli. Okay, teruskan. Nak tanya madam, jadi kita orang memang akan cari jurnal tu pergi ke supply chain lah kan? Tema dia. Jurnal tu lah yang kita orang kena tahu macam mana kan? Betul. Dia punya kriteria dia. First time cari jurnal. Sebelum ni tak pernah Sebelum ni ada je madam. Jurnal takaful madam. Okay, so pernah carilah. Tapi you cari kat mana sebelum ni? Google Scholar? Campur dua-dua. Okay, so kebanyakan you hanya cari sahaja kan? You cari, adakah you dah pernah belajar Mendeley citations? Maksudnya setiap pencarian kita di Mendeley itu dia automatik keluar. Bila kita buka words kita type perkataan di dalam Mendeley itu, automatik dekat references kita keluar citations yang kita cite daripada jurnal tu. You all dah pernah belajar tak benda tu? Tekan 1 untuk belajar, tekan 2 tak pernah. Tekan 1 pernah belajar, tekan 2 tak pernah. Okay, I nak tengok respon. 3 dah kenapa Syazah 3, 2 salah pun okay. Okay, Ifa belum pernah, Daniel belum pernah, Khairul Nabiha belum pernah, Najia belum pernah. Okay, Nabiha belum pernah. Okay, so most of you tak pernah lagi belajar untuk citation itu. Okay, Masyita pun tak pernah buat citation kayak STPM tapi tak sure sama ke tak. Okay, untuk citation references kita ada 2. Biasa satu itu kita panggil footnote.
okay, footnote dengan medley. Tapi tak apa, sebab bila you jadi student UiTM ini kelas, you all diberi data library yang sangat banyak. Okay, most of you kata kenapa takut nak sambung master, kenapa nak takut sambung PhD, sebab you all rasa macam belajar itu susah. Sebenarnya bila you tahu tools yang you guna, platform yang you guna, macam mana yang you nak guna, actually dia mudah sahaja. Jangan risau. Okay. So surat kebenaran menjalankan kajian ini, you all okay, most of you memang tidak pernah. So saya akan beritahu kepada Puan Idayu tema yang you all buat, dan pagi itu you terus masuk jilid. Sebab you all pun kursus, saya pun kursus dekat UiTM Sabah. Saya memang tak sempat lah untuk buat tu. Dan rakaman yang masa kelas rakaman itu I tak akan share dengan you, dia akan share dengan I saja. Tak tengok you all boleh pergi tak. I tengok kalau you tak boleh, tak faham waktu tu, I share lah. Tapi I hope that biasa Jimmy kita tak boleh record rasanya. Kalau Webex tu boleh. So masalah itu akan berlaku bila you tak ada Jimmy lah. Tak record. Kena dengar betul-betul lah. Okay, sebab kita dah share dengan you. Okay, betul? So tanya kepada tadi siapa? Muhammad Syarul lah. Bagus Syarul, dengar dengan baik pagi ni ya. Kita bagi time stop. Okay. Alright, thank you so much. Okay. So seterusnya kita nak go through okay, citations itu. Okay, you all akan belajar berkenaan dengan medley. Okay. So ini I akan ajar you dengan Dr. Yana punya YouTube sessions. Okay, you all akan belajar apa itu business model canvas. Okay, saya note dekat sini kelas online tak ada kelas online Khamis tak ada, offline. Okay, sebab saya outstation ya ke Sabah. Out of my stations to UiTM Sabah, saya ada effective postgraduate supervisions, which is kita saya nak supervise student PhD dengan master saya dengan cara yang terbaik. Saya kena pergi kursus tu lah untuk dapatkan license daripada UiTM Sabah lah. Actually dia daripada Semenanjung, tapi sebab ramai orang Sabah tak boleh turun, jadi dia buat kat Sabah. Saya yang tak pernah pergi pun terpaksa lah ke Sabah. Okay, itulah dua benda yang you all akan buat, dan you all akan go through all the journal dengan Puan Nur Idayu Rosli, Pegawai Perpustakaan Kanan, pada Tuesday 2 April 8 hingga 10 dekat Gmeet. Okay, and then during the tutorial class, you all boleh tengok dekat I kat mana-mana pula. Tutorial, okay, tutorial classes, okay. Dan I ada benda yang minta you submit dekat YouFuture, iaitu journal. YouFuture submissions, iaitu based on daripada tutorial itu, I nak you all lukis business model canvas, dan juga kepilkan 2-3 journal yang you dah cari, dan citation yang you dah cari daripada kelas Puan Idayu di dalam YouFuture untuk bukti kehadiran. Bagi saya peluang ini jangan lepaskan, sebab ini ada ilmu baru untuk you all punya pembelajaran dan pengajaran. Okay. Okay. Alright. So I think that's all for the class today. Thank you so much for coming. So I akan share dengan you all yang link ini, okay, untuk you go through the case study. However it is, jangan lupa dapatkan buku textbook Galai ANT
Untuk you, I nak tahu berapa jumlah, and you all dah boleh bayar dengan harga RM35 and you dah boleh start booking pada 28 hari 3. Untuk pengetahuan you, untuk semasa ni saya tak buat banyak tau. Saya buat dalam 200 buku saja sebab uncle tu kata kos makin meningkat. Okay, saya dapat harga RM35 tu. Kalau kita tambah lagi, sebab sepatutnya saya dapat lagi murah lah kalau banyak, tetapi itu dulu. Sekarang ini kos kertas sangat-sangat mahal. Okay, jadi saya boleh limit untuk 35 itu untuk 200 pertama je. Untuk pengetahuan you yang ambil subjek ENT 5PO, kita ada 9 kelas. Kita ada 12 kelas. 12 grup. Total pelajar kita yang ambil semester ini 589 orang pelajar ENT. Saya hanya ada 200 buku saja untuk dikeluarkan, di mana saya nak semua student saya berilah baru saya open kepada yang lain. Okay, kelas yang lain. Okay, sebab apa? Sebab memanglah you boleh foto sikit daripada kawan you, tapi kos dia akan lagi 2 kali ganda mahal kos dia. Sebab yang ni sebab kita buat dalam per group lah. So I hope that you have that my book untuk make sure that you ada guidance punya guideline one by one. So you boleh start book pada 28 hari 3. Nanti I akan bagi link interview session, semua benda ada dekat dalam buku tu. Balik nanti daripada campus minggu yang keempat you terus dapat buku you. Okay, so interview session script itu nanti you dah go through interview company. Okay, and then you akan writing and submit your case study pada minggu yang ke-9. Okay, so untuk itulah apa yang you all perlu buat 20% dalam case study. Macam banyak, macam susah dan memang dia sangat-sangat renyah. Tetapi saya permudahkan tugas you all supaya you boleh adapt subjek ni dengan lebih baik. Okay, kelas? Okay, so you all dah tahu apa yang you all akan buat pada minggu yang ke-3. Any questions, class? Doktor, Yes. nak tanya, untuk kan sekarang ni task kita untuk cari jurnal berkenaan supply chain dengan agrofood kan? Yes, correct. Jurnal kita tu tak boleh sama dengan setiap grup, mesti kena lain-lain tu? Jurnal? Very good questions. Misalnya, of course lah, bila kita ada tema yang sama, agrofood yang sama, SME, sepanjang daripada pengajian saya, akan ada 2-3 jurnal yang sama. Tetapi cara you menulis itu akan berbeza. In terms of orang lain, dia akan nampak supply chain risk management tu daripada jurnal yang sama. Yang membezakan, jurnal of course akan sama. Mungkin 5-6 jurnal akan sama dengan group lain. It's no problem with that. Yang akan membezakan you punya penulisan case study itu adalah syarikat yang you all akan interview. Di situlah ketidaksamaan ataupun bias. Okay, membezakan bias di antara setiap kumpulan. Jurnal sama tak ada masalah. That's why PhD ke master ke, dia dapat isu yang sama, case yang sama, SME yang sama, tetapi that's why kita ada titik 2 bertindih supply chain risk management in agrofood SME industry, titik 2 bertindih case study on otak-otak ledang sembilan berhad. Itu yang membezakan. You punya tema sama, agrofood sama, jurnal sama, citation sama, tetapi membezakan you adalah supply chain risk management otak-otak ledang takkan sama risk management dengan Bahulu company. Okay, Bahulu company takkan sama case dia dengan frozen food Paumira. Okay, Ain, Amani, is it clear? So tak ada masalah menjawab persoalan awak, tidak ada masalah kalau grup Ain sama dengan grup Alia punya jurnal. Nanti bila you pergi interview, kadang-kadang jurnal yang sama isi konten you ambil paragraf A, yang Alia maybe ambil paragraf B. So penulisan itu yang membezakan. So untuk
itu tidak ada masalah, saya faham, saya nampak. So for your information, supply chain risk management ni saya dah pergi more than 5 years. Semua benda jurnal, beribu jurnal semua dah ada dalam kepala otak saya lah. Sebab saya punya PhD dalam supply chain risk management. Okay. Dan saya punya case study pula agrofood industry. You hanya cari satu sahaja tau. Saya punya company, jumlah saya punya company untuk case study saya punya PhD, saya study company sebanyak 350 company. Banyak kan? You hanya satu saja. Nampak tak limitation ya? I punya 350 company, 293 saja yang I boleh run data untuk saya come up with the quantitative analysis. You tak pergi quantitative analysis lagi, you tak pergi pada research method lagi, you tak pergi kepada nak run data smart PLS software, make sure that it's go to the mediating factors and so on. You tak pergi. Kalau I kata berapa persen yang you belajar case study untuk degree level, untuk PhD I boleh kata ini baru 1%. You hanya pergi satu company, supply chain risk management, at least you dapatkan lebih kurang 10 journal citations. I ulang, 10 journal untuk you cite. Right. Untuk you punya level degree, enough already. Kalau you sama master, tambahlah 30 citation. Kalau you pergi kepada PhD level, dapatlah dalam 30 hingga 40 citations. Nampak beza? So you just go for the agrofood industry issues, satu company saja. Best lah, tapi saya rasa journey I best. 293 company tu, I ingat lagi macam mana I collect data one by one company. I pergi ke Maha, kita sit kat sana seminggu, saya bayar research assistant saya, kita collect daripada pagi, keluar daripada pagi 8, pukul 9 malam baru kita habis collect data. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari yang kelima, kita dapat lebih kurang 350 company, and lepas tu I demam seminggu. Penat sangat buat PhD ni, tapi itulah keseronokan yang saya rasa, nikmat yang Allah bagi, sebab saya jumpa ramai usahawan kat luar, ramai yang hebat, ramai usahawan Bumi Putera kita yang survive, yang mampu menangani risiko, yang memandikan peluh, yang nak berjaya dalam hidup. Masya Allah, tabarakallah. Itu ilmu yang saya nak kongsi dengan you all. You all baru satu company je, so jangan mengeluh sangat. Okay, Amni, so far okay, don't worry, sama je. Okay. Terima kasih, Madam. Very good questions, Amni. Lepas tu doktor saya nak tanya lagi. Boleh, silakan. I love kita yang banyak tanya. Lepas tu journal tu kita kena based on local punya journal, ataupun kita boleh ambil daripada tak kisah. Boleh, tak kisah. Daripada Pakistan ke, daripada India ke. Boleh. Okay, thank you doktor. Sama. Case study ni juga, that's why you nak comparing. Okay. Orang kata, saya jumpa daripada UK doktor, it's okay, memang boleh ambil. China, boleh ambil. Sebab supply chain risk management ini dia tajuk global. Okay, ada daripada, dan dia tajuk yang menyeluruh. Ada yang daripada manufacturing textile, ada yang daripada supply chain risk management berkenaan dengan maritime, ada supply chain risk management daripada oil and gas. You akan jumpa banyak, beribu. Nanti you akan go through the journal. Tetapi you akan kecilkan lagi journal you yang berkaitan dengan agrofoods. Daripada 30,000 journal berkenaan dengan supply chain management issue, nak agrofood, maybe daripada 30,000 dia akan turun kepada 15,000. 15,000 pun banyak sangat. That's why kita nak scopekan, kita nak go through the small, medium industry. Dapatlah 4,000 journal. Banyak juga, scopekan lagi in Malaysia pun boleh. Kalau you nak ambil 4,000 journal, you nak cite, you nak baca, just go for it. So no, I bukan nak suruh you download semua. I nak tahu teknik je macam mana nak citations dan masukkan dalam you all punya reference manager. Nanti
Okay. Alright. So itu saja untuk kelas hari ini, insya-Allah. So far Ain okay ya? Ain Awani okay ya? Okay, okay. So far clear, bagus. Mashita. Oh Mashita, is it okay for you? Okay, madam. Okay. Apa yang okay? Saya faham yang madam suruh cari case study pasal SME ataupun agrofood. Okay lagi. Di Malaysia lah. Dia Bagus. guna yang luar negara punya juga. Alright. Okay. Alright, class. I think that's all for the class. Thank you so much. And okay, happy holiday. Assalamualaikum. Thank you, madam. Happy iftar. Okay, Thank you, madam. Okay, thank you. Alright, Thank you, madam. thank you. Yes. Apa-apa saja. Contoh untuk journal. Oh nak okay. Okay, maksudnya pioneer organizations, agro-food industry, maksud saya dia mesti kilang yang memproses makanan. Apa-apa saja tu apa-apa dia. Kerepek boleh, buat tart boleh, buat kuih boleh, buat frozen food boleh, buat pau boleh. Itu ke yang dimasukkan apa-apa saja? Apa-apa saja tu maksudnya apa-apa saja yang berkaitan dengan makanan boleh. Ataupun minuman. Ya. Yeah. Okay. Alright, welcome.